성경 공부를 위해서 먼저 기도하겠습니다. Antes de estudio de la Biblia, oremos juntos. 사랑이 한없이 많으신 저희를 구원하신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre, tú que tienes mucho amor, tú que nos has salvado, te damos gracias. 저희들에게 영원한 생명을 주시고 또 주님 몸된 교회 안에서 주님의 가르침을 받고 신앙생활 할 수 있도록 도와주신 그 모든 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por habernos dado primero la vida eterna y por toda la gracia con la que nos has permitido estar en la iglesia, que es tu cuerpo, para vivir la vida cristiana. 산파블로 지역에 있는 믿음의 식구들 한 자리에 모여서 하나님 말씀 배우려고 합니다. Los hermanos de la fe de la iglesia de San Pablo están reunidos en el mismo lugar para aprender de tu palabra. 주 성령께서 우리 각 사람의 마음을 진리 가운데로 인도해 주옵소서. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíes el corazón de cada uno a la verdad. 또 하나님의 능력으로 하나님의 말씀을 깨닫도록 인도해 주시기를 원합니다. Te pedimos que nos guíes a que podamos entender tu palabra con tu poder. 이것으로 옮기는 발걸음이 있다면 안전하게 지켜주시기를 구합니다. Si hay algunos que vienen en el camino, ayúdales a que lleguen con bien. 오늘 말씀의 교제 시종을 주께 의지합니다. Todo el tiempo de la palabra de la comunión te lo encargamos. 우리를 구원하신 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado. 아멘. Amén. 성경 한번 찾겠습니다. Busquen. 요한복음 14장입니다. Busquemos la Biblia, San Juan, capítulo 14. 요한복음 14장 29절입니다. San Juan, capítulo 14, versículo 29. 요한복음 14장 29절 San Juan, capítulo 14, versículo 29. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. 우리가 수요일 날 시간 될 때 요한계시록을 배우고 있습니다. Los miércoles, cada que nos da tiempo, estamos aprendiendo el libro de Apocalipsis. 오늘은 요한계시록 7장을 배울 순서입니다. Hoy estamos por aprender capítulo 7 de Apocalipsis. 하나님은 사람이 아니고 사람은 하나님이 아닙니다. Dios no es hombre, tampoco el hombre es Dios. 사람에게는 불가능한 일들이 많죠. Para los hombres hay tantas cosas imposibles. 사람은 이 시간 이후로 일어나는 일을 모릅니다. Los hombres ni saben qué es lo que va a pasar después de este tiempo. 그리고 사람은 이 공간에서 일어나는 일 외에 다른 곳에서 일어나는 일들은 모릅니다. Los hombres tampoco saben las cosas que suceden también fuera de este lugar. 사람입니다. Así que somos hombres. 그러나 하나님은 다르십니다. Pero Dios es diferente. 하나님은 모든 시간에 계시고 모든 공간에 계십니다. Dios está en todo el tiempo, todo el espacio. 그리고 하나님의 뜻, 하나님의 원하시는 일이면 모든 시간, 모든 공간에서 이루시고 역사하시는 분입니다. Y si es la voluntad de Dios, si es su palabra, es el que también la cumple, no importa en qué tiempo, en qué lugar esté. 그래서 하나님의 계획, 하나님의 뜻이 우리 사람을 가르치기 위해서 성경에 하나님의 말씀이 기록되어 있습니다. Así que en la Biblia está escrita la palabra de Dios para enseñarnos su plan, su voluntad. 놀랍죠. Es asombroso, ¿no? 하나님께서 사람을 하나님의 말씀으로 가르친다는 것은 참으로 놀라운 일입니다. Que Dios enseña a los hombres con su palabra es asombroso. 왜 하나님은 사람을 가르치실까? ¿Por qué creen que Dios les enseña a los hombres? 하나님은 짐승은 가르치지 않습니다. Dios no les enseña a los animales, 근데 사람은 가르치시거든요. pero a los hombres sí. 왜냐하면 하나님께서 우리 사람을 보실 때 존귀하게 보시는 겁니다. ¿Por qué les enseña? Porque Dios ve a los hombres, a nosotros nos ve así muy valiosamente. 저와 여러분들은 하나님의 형상인 영혼을 가지고 있습니다. Es porque yo y ustedes tenemos la imagen de Dios, la cual es el Espíritu. 때문에 하나님이 영원하신 분인 것처럼 저와 여러분은 영원한 운명을 가지고 있습니다. Así como Dios es ser eterno, así que yo y ustedes tenemos el destino, un destino eterno. 근데 하나님께서 우리에게 가르치시는 그 말씀 속에 우리가 경험해야 될 미래 일들이 기록돼 있죠. Pero en medio de las palabras que Dios nos enseña están escritas las cosas que han de ser después, las cosas del futuro. 근데 이것이 굉장히 중요한 주제인 것은 그 하나님이 가르치시는 그 미래 일들 가운데
여기 있는 모든 사람, 세상에 있는 모든 사람들이 그 말씀을 실제로 경험을 하게 된다는 겁니다. Es un tema muy importante, es porque las cosas así del futuro escritas en la Biblia son las que todos los hombres del mundo algún día también van a vivir. 그 말씀을 무시하는 사람, 그리고 그 말씀을 알아도 믿지 않는 사람이 받아야 될 저주가 있고 또 영원한 저주가 있습니다. Existe la maldición eterna, el juicio eterno de los que también no creen, de los que no creen y menosprecian esta palabra escrita en la Biblia. 그리고 하나님을 실제로 그 권위를 인정하고 하나님 말씀에 순종해서 축복을 받고 또 영원한 복을 받는 사람이 있습니다. En realidad también hay otros hombres que le obedecen a su palabra y recibirán la bendición eterna por obedecerle. 그래서 신명기 30장에 보면 하나님께서 말씀하시기를 너희 앞에 생명과 사망, 복과 저주를 두었나니 선택하라 그런 말씀이 있습니다. Por eso al ver Deuteronomio capítulo 30 dice que Dios ha puesto también la bendición, la maldición y la vida y la muerte y que escojan una de las dos. 실은 우리가 성경을 배우는 모든 시간은 그런 하나님의 말씀이 우리 앞에 주어져 있습니다. Todo el tiempo en el cual aprendemos la palabra, así pues la palabra de Dios nos está expuesta. 하나님께서는 우리들에게 생명의 길도 가르쳐 주시고 사망의 길도 가르쳐 주십니다. Dios nos enseña el camino de la vida a la vez el de la muerte. 복 받는 길도 가르쳐 주시고 저주 받는 길도 가르쳐 주십니다. Nos enseña la manera de cómo recibir la bendición y también la manera de recibir la maldición. 그리고 하나님은 그 하나님의 선한 뜻을 따라서 우리가 복 받는 길, 생명의 길 선택하고 가기를 원하십니다. Y conforme a su buena voluntad, Dios quiere que escojamos también el camino de la vida y de la bendición para poder también estar en ese camino. 특별히 우리는 지금 요한 계시록을 배우고 있습니다. Especialmente hemos estado aprendiendo el libro de Apocalipsis. 요한 계시록의 대부분의 내용들은 장차 있을 일들입니다. La mayor parte de las cosas escritas en Apocalipsis son las cosas que han de ser después. 그리고 영원한 세계 속에 있을 일들입니다. Son las cosas que sucederán también en el mundo eterno venidero. 그것을 배우는 것은 주님이 실제로 이 땅에 다시 오시면 주님께서 이 모든 말씀들을 있는 그대로 이루시고 결정하시고 우리들에게 확증하십니다. Cuando Jesucristo vuelva a venir otra vez a este mundo, también es el que va a cumplir esta palabra, va a comprobar y verificar literalmente tal como es esta palabra. 우리는 미리 성경을 배우는 겁니다. Así que con anticipación estamos aprendiendo las cosas del futuro en la Biblia. 미리 장래일을 배우는 거죠. O sea, con anticipación estamos aprendiendo las cosas que han de ser después. 먼저는 우리가 읽은 말씀대로 미리 우리가 장래일을 배우는 것은 그 일이 이루어질 때 하나님의 말씀을 믿기 위함입니다. La razón por la que aprendemos las cosas del futuro con anticipación es para que cuando sucedan estas cosas creamos en ellas. 또 장래일을 배우는 또 한 가지 이유는요. Otra razón por la que también aprendemos las cosas del futuro 생명과 사망, 복과 저주의 길이 있기 때문에 우리가 올바른 것을 선택하자는 겁니다. es porque ya que también existe el camino de la vida, de la muerte y también de la bendición y de la maldición, así que escojamos lo correcto. 주님의 재림이 있기 전에. Antes de que haya segunda venida de Jesucristo. 그래서 마태복음 24장에 이렇게 말씀합니다. Así que Mateo capítulo 24 así pone, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 인자가 오신다고 했습니다. Dice que el Hijo del Hombre vendrá. 반드시 오십니다. Sí o sí vendrá. 그리고 주님이 오시면 성경에 기록된 말씀을 최종적으로 결정하시고 확증하시고 영원한 결정을 내리십니다. Cuando vuelva a venir, entonces va a cumplir, también comprobar, verificar las palabras de la Biblia. 우리는 주님께서 그것을 결정하실 때 우리는 그 대상자가 되는 겁니다. Cuando el Señor entonces así determine su palabra, esa palabra se aplicará a nosotros. 그리고 우리는 지금 이 시간 그리고 주님 오시기 그 전 시간에 우리는 예비하고 준비를 해야 됩니다. Antes de que Jesucristo vuelva a venir a esta hora, nosotros tenemos que estar preparados. 제가 지금까지 요한계시록을 왜 배워야 되는지를 설명을 드리고 있습니다. Hasta ahora estoy explicándoles la razón de por qué hay que aprender el libro de Apocalipsis. 우리는 요한계시록을 지식으로 배우는 것이 아닙니다. No para tener conocimiento de Apocalipsis. 실제로 일어날 일들이거든요. Son las cosas que sucederán en realidad. 그리고 우리들이 경험해야 될 일입니다. Son las cosas que tenemos que también vivir en un futuro. 그리고 이것을 배우면서 이런 일이 장차 벌어질 텐데 내가 어떤 사람이 되어야 할 거냐 말입니다. Aprendiendo de ellas, lo que debemos pensar es, ya que sucederá, sin falta van a suceder estas cosas, así que ¿qué tipo de hombre debemos ser? 내가 어떤 모습으로 주님을 만날 거냐는 ¿De 겁니다. qué manera también vamos a recibir al Señor Jesucristo?
그래서 우리가 요한계시록 배울 때마다 내가 이 일들이 앞으로 일어날 텐데 나는 어떤 삶을 살고 어떻게 주님을 만날 건가 하는 것은 고민해야겠죠. Cada que aprendamos el libro de Apocalipsis, lo que tenemos que considerar es de qué manera tenemos que vivir y también de qué manera vamos a recibir al Señor Jesucristo de la segunda venida cuando vuelva a venir. 계속 드리는 말씀이지만 요한계시록의 내용은 요한계시록 1장 19절에가 기록되어 있습니다. Es la palabra que les he seguido pues, hablando, pero el propósito, el contenido de Apocalipsis está escrito en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. 부활하신 주님께서 사도 요한에게 네 본 것과 이제 있는 일과 장차될 일을 기록하라 그렇게 말씀하셨습니다. Jesucristo resucitado le pidió también a apóstol Juan que escribiera las cosas que era visto, las cosas que eran, las cosas que han de ser después. 그래서 주님이 보여주시는 대로 그리고 이제 있는 일들 그리고 장차될 일들을 사도 요한은 그대로 기록했습니다. Así como tal como Señor Jesús le había mostrado, también así escribía las cosas que eran, las cosas que han de ser después, apóstol Juan. 그것이 22장으로 구성된 요한계시록의 내용입니다. Así es el contenido del libro de Apocalipsis que está compuesto por 22 capítulos. 그래서 요한계시록의 내용을 요약을 하면은 앞에 있는 그림처럼 이렇게 설명드릴 수 있습니다. A resumir el contenido de Apocalipsis, como ustedes ven en la pantalla, así se puede resumir. 주님께서 네 본 것을 기록하라 하셨잖아요. Señor le dijo, escribe las cosas que has visto. 그것이 요한계시록 1장에 기록되어 있습니다. Son las cosas que están escritas en Apocalipsis capítulo 1. 배웠습니다. Ya las aprendimos. 요한계시록 1장 내용이 뭐예요? ¿De qué se trata capítulo 1 de Apocalipsis? 예수님께서 주님 몸 된 교회 안에서 계시고 역사하시고 선한 일을 행하신다는 겁니다. De que Cristo está también en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, hace su buena obra. 그런데 그 주님이 이 교회 가운데 계속 거하시면서 역사를 하시는데 지금도 거하시면서 역사하십니다. Señor ha seguido estando también en la iglesia haciendo la obra y todavía hace lo mismo. 그래서 2000년 전 성령이 강림하신 이후로 지금까지 이 교회 안에서 성령님은 역사하고 계십니다. Así que desde que el Espíritu Santo descendió hace 2000 años hasta ahora también sigue haciendo la obra en medio de la iglesia. 그래서 머지않아서 이 교회 시대는 끝나겠죠. En poco tiempo se nos terminará esta era de la iglesia. 그래서 주님께서 교회 안에서 역사하시는 그 내용이 요한계시록 2장 3장 이제 있는 일이라고 기록이 되어 있습니다. Así que las cosas que también el Señor pues ha hecho son las que están escritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3 diciendo las cosas que son. 그래서 주님께서 아시아의 7교회를 이렇게 선택을 해서 설명을 하시는데 2000년 기독교의 교회 역사를 설명을 하십니다. Señor, habiendo escogido las 7 iglesias que estaban en aquel tiempo en Asia, las cuales también explican la forma de las iglesias que ha habido durante 2000 años de la historia del cristianismo. 그리고 교회 시대가 끝나면요. Y cuando termine la era de la iglesia, 이제 장차될 일이 기록돼 있습니다. ahora están escritas las cosas que han de ser después. 그게 요한계시록 4장부터 요한계시록 22장까지의 내용입니다. Son las que están escritas desde capítulo 4 de Apocalipsis hasta capítulo 22. 교회 시대가 끝이 나면요. 공중에 주님이 오셔요. Cuando termine la era de la iglesia, el Señor volverá a venir en el aire. 그리고 신구약 시대 역사 속에 구원받은 모든 그리스도인들을 데리고 올라가십니다. Y de ahí va a arrebatar y se los va a llevar a todos los cristianos salvos, tanto de Antiguo Testamento como de Nuevo Testamento. 그래서 계시록 4장 5장에 보면은 모든 성도들이 역사 속에서 구원받은 성도들이 저 천국에서 주님과 함께 영광스러운 모습으로 기록되어 있는 것이 4장 5장의 내용입니다. Así que Apocalipsis capítulo 4 y 5 habla de todos los cristianos salvos que estarán en el cielo de manera gloriosa junto con el Señor. 구원받은 그리스도인들은 하늘에서 그런 영광스러운 모습으로 있는데 이 땅에는 무슨 일이 벌어질까요? Los cristianos salvos cuando sean arrebatados así de manera gloriosa van a estar en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber a la vez sobre esta tierra? 그 시대에 그때에 남아 있는 사람들은 구원 받은 사람이에요, 구원 못 받은 사람이에요? Los que serán dejados entre los que van a estar sobre esta tierra, ¿serán salvos o no salvos? 구원 못 받은 사람. No son salvos. 그래서 그들에게는 환란의 시간들이 주어집니다. Por eso a ellos se les dará el tiempo de la tribulación. 그게 7년이라고 기록이 돼 있거든요. Está escrito que son 7 años. 그래서 그 7년 환란에 대한 내용이
요한계시록 6장부터 19장까지 기록되어 있습니다. Así que la tribulación de 7 años está escrita de capítulo 6 de Apocalipsis hasta capítulo 19. 그래서 우리가 지난 시간에 요한계시록 6장을 배웠습니다. Así que en la clase anterior aprendimos Apocalipsis capítulo 6. 7년 동안 있을 일들이 그 목록을 통해 가지고 이렇게 전체적인 전반적인 내용을 이렇게 설명이 되어 있는 거예요. O sea, en Apocalipsis capítulo 6, las cosas que van a suceder durante 7 años así en general están explicadas. 그래서 들으실 때 되게 어려우셨죠. Así que cuando escuchaban esta clase como que se les hizo un poco difícil, ¿no? 어떤 분들은 끝나고 난 다음에 어려워요 그러시더라고요. Algunos al terminar la clase dijeron, se me hizo difícil. 예, 근데 걱정 안 하셔도 돼요. Pero no se preocupen, 왜냐하면은 요한계시록 그 7년 환란의 내용들이 6장부터 19장까지 기록되어 있잖아요. es porque el contenido de Gran Tribulación de 7 años está escrito de capítulo 6 hasta capítulo 19, ¿no? 그러니까 그 내용을 14번을 배운단 말이에요. Es decir, vamos a entonces seguir repitiendo, pues aprendiendo esta parte 14 veces. 그러니까 오늘 배우고 앞으로도 12번을 더 배울 겁니다. Hoy vamos a aprender y todavía nos faltan 12 clases más para seguir aprendiendo lo de tribulación. 네, 그래서 안 빠지고 계속 들으시면 분명하게 그리고 아주 클라라하게 이렇게 이해가 될 겁니다. Es decir, si sigue escuchando esta clase sin faltar, entonces van a poder entender de manera muy clara y también comprensible. 그리고 요한계시록 19장 끝에 보면은 예수님께서 저 공중에 7년 전에 재림하셨는데 7년이 끝나면 이 지상에 재림하십니다. Al final de también capítulo 19 del libro de Apocalipsis, hace 7 años es Cristo también, así volverá a venir en el aire, pero al final de la gran tribulación 7 años volverá a venir sobre esta tierra. 그리고 요한계시록 20장에 보면 주님이 이 땅에 재림하셔가지고 새로운 세계를 만드십니다. Y al ver capítulo 20 de Apocalipsis habla de que cuando vuelva a venir sobre esta tierra, Él también creará y formará un nuevo también mundo. 네, 천년 왕국이라고 보통 얘기를 하거든요. Normalmente se le llama el reino milenial. 성경에 보면은 새 하늘과 새 땅이라는 말이 4번이 나와요. Al ver la Biblia, cielo nuevo y tierra nueva, esta frase se repite 4 veces. 이사야 65장, 66장에 한번 나옵니다. Isaías capítulo 65, capítulo 66 habla de cielo nuevo y tierra nueva. 그리고 베드로후서 3장에 나오고요. Y también segunda de Pedro capítulo 3 요한계시록 21장에 나옵니다. y Apocalipsis capítulo 21. 그 4번에 기록된 새 하늘과 새 땅 중에 3번은 영원한 천국을 말하는 거예요. Entonces, de estas 4 frases escritas en la Biblia, las 3 veces hablan del cielo realmente eterno. 근데 이사야 65장에 나오는 새 하늘과 새 땅은 천년 왕국을 말하는 겁니다. Pero cielo nuevo y tierra nueva que está escrita en Apocalipsis, en Isaías capítulo 65 habla de reino milenial. 우리가 지금 밟고 사는 이 땅이 실제로 천년 왕국이 되는 겁니다. O sea, esta tierra sobre la cual estamos así de pie será convertida en el reino milenial. 그런데 새 하늘과 새 땅이죠. Pero va a ser cielo nuevo y tierra nueva tal como es. 우리가 지금 살고 있는 이 세상이 아름답지 않습니까? Esta tierra en la que nosotros estamos viviendo también se ve hermosa, ¿no es así? 이 선교센터 너무 아름다워요. Este centro de misión se ve muy hermoso, ¿no? 근데 하나님께서 이 세상을 지금 이렇게 다스려 가실 때, 보존해 가실 때 원소가 118개로 이루어진 이 세상입니다. Pero cuando Dios entonces va gobernando este mundo, el cual está compuesto por 118 elementos químicos. 그러니까 118개의 원소를 가지고 이렇게 아름다운 세상을 하나님 만들고 계시단 말이에요. Imagínense, todavía con 118 elementos, Dios así ha creado el mundo tan bonito, hermoso. 근데 하나님께서 원소를 만약에 1000가지로 이 세상을 다시 만드시면 어떤 세상이 될까요? Pero imagínense si Dios creara de nuevo un mundo, pero no con 118, sino con 1000 elementos, ¿cómo sería este mundo? 만약에 10,000가지 원소로 세상을 하나님이 다시 만들면 이 세상이 어떻게 변할까요? ¿Qué tal si Dios creara también un mundo con todavía 10,000 elementos? ¿Cómo sería este mundo? 완전히 다른 차원의 세상이 되겠죠. Sería totalmente un mundo diferente. 그런 의미에서 천년 왕국을 이사야 65장에서 새 하늘과 새 땅 이렇게 표현을 했습니다. En ese sentido, Isaías capítulo 65, hablando del reino milenial, dice que cielo nuevo y tierra nueva. 그리고 그 천년 왕국이 끝나면 요한계시록 21장, 22장에는 영원한 천국, 영원한 지옥이 기록되어 있습니다. Y terminando reino milenial, o sea, al ver Apocalipsis capítulo 21, 22, habla del cielo eterno y del infierno eterno. 이게 요한계시록 전체 내용인 거예요. Así es el contenido general, así total de Apocalipsis. 지금 막연하지만 계속 들으시면 하나하나 더 많이 이해가 됩니다.
Puede que se les haga un poco difícil, pero si siguen escuchando uno por uno, así irán entendiendo. 그리고 더 실감이 나고 Y todavía así les llegará más a ustedes. 더 많은 교훈을 얻을 수 있겠죠. Y todavía van a poder sacar más lecciones. 어쨌든 우리는 오늘 이 시간에 요한계시록 7장에 있는 7년 환란의 내용을 배우게 될 De 겁니다. todos modos, esta hora vamos a aprender las cosas de la gran tribulación de 7 años escritas en Apocalipsis capítulo 7. 근데 이거는 한 가지 생각해 봐야죠. Pero hay una cosa que necesitamos pensar. 왜 하나님께서는 그리스도인들을 다 데리고 올라가신 다음에 이 세상에 7년이라는 기간을 주셨을까 말입니다. ¿Por qué creen que Dios permitirá todavía pues, los 7 años sobre esta tierra después de que todos los cristianos salvos hayan sido arrebatados? 목적과 이유가 있지 않겠어요? Dios tiene que tener el propósito, ¿verdad? De por qué. 여러분 저와 여러분들이 저 하늘로 올라간 다음에 이 세상에 7년 동안의 시간이 있어요. Cuando yo y ustedes seamos arrebatados al cielo sobre esta tierra, habrá tiempo de 7 años. 왜 하나님은 그런 특별한 시간을 주셨을까 하는 ¿Por qué 겁니다. creen que Dios permitirá este tiempo tan especial durante 7 años? 몇 가지 이유가 있습니다. Hay algunas razones. 근데 모든 그 이유는 하나님의 섭리 안에서 나오는 겁니다. Pero todas estas razones han provenido de la providencia de Dios. 먼저는 유대인들에게 구원받을 기회를 주시는 겁니다. Primero, para darles la oportunidad de que los judíos puedan recibir la salvación. 여러분 유대인들이 예수님을 죽인 후에 2000년 동안 전 세계 곳곳에서 죽임을 당하고 환난 받았잖아요. Los judíos, después de haber matado a Cristo en diferentes partes del mundo, dispersados por todo el mundo, así fueron asesinados, ¿no? 하나님께서 그 유대 민족을 긍휼히 여기십니다. Así que Dios tendrá misericordia todavía de los judíos. 그래서 이방인들이 구원받은 그 시간에 이방인들이 구원받은 사람들 다 올려놓고 난 다음에 이 세상에 유대인들에게는 구원받을 기회를 한번 주시는 거예요. Entonces, después de que todos los gentiles que han recibido la salvación sean arrebatados, de nuevo también les dará una oportunidad a los judíos para que reciban la salvación. 그래 공평하잖아요. Así para que sea justo, ¿no? 그래서 특별히 유대인들이 예수님을 믿을 수 있는 기회를 주시기 위해서 특별히 그 민족에게만 구원받을 기회를 주시기 위해서 7년의 기간이 있는 겁니다. Así que Dios permitirá este tiempo especial durante 7 años para darles esta oportunidad especial solamente a los judíos para poder recibir la salvación. 두 번째는 이방인들에 대한 이유입니다. La segunda razón es para los gentiles. 여러분 이방인들은 유대인들이 예수님 배척했을 때 2000년 동안 은혜로 믿음으로 구원을 받았잖아요. Después de que los judíos rechazaron a Cristo, en caso de los gentiles durante 2000 años también por la gracia han recibido la salvación, ¿no? 교회를 통해서 그죠? A través de la iglesia, ¿no? 근데 그 이방인들이 계속해서 구원을 미루고 안 받고 있는 마지막 시대 사람들이 있더라는 겁니다. Pero hay unos gentiles que viven también en el último tiempo que también están viviendo, rechazando recibir la gracia de la salvación. 그래서 그들을 이 세상에서 환난받게 하시기 위해서 또 7년의 기간이 있는 겁니다. Así que para que estos gentiles que habrán rechazado la gracia de la salvación sean atribulados, se les dará tiempo de 7 años. 그래서 유대인을 향한 이유도 있고 이방인들을 향한 이유도 있는 겁니다. La primera razón es para los judíos, la segunda es para los gentiles. 그리고 세 번째 이유는 예수님께서 이 세상에 지상재림을 하는데 그 지상재림을 하시기 위한 준비를 하시기 위해서 또 기간이 필요한 거예요. La tercera razón es que Cristo volverá a venir a esta tierra, sobre la tierra, pero para también preparar su venida sobre la tierra se necesitará el tiempo de la preparación. 예, 그런 이유와 목적이 있기 때문에 환란이라는 시간이 분명히 있습니다. Tiene esos propósitos, esos planes, así que sin falta se le dará este tiempo durante 7 años. 근데 왜 7년이라고 이렇게 못을 박아서 얘기를 하십니까? Pero ¿por qué creen que así, pues, así está determinado 7 años? 예, 명확하게 7년이라고 기록되어 있습니다. Exactamente la Biblia dice que son 7 años. 그리고 명확하게 3년 반 더해서 7년이라고 말씀하고 있습니다. Exactamente la Biblia dice que también está dividido en 2 partes, 3 años y medio y otros 3 años y medio, juntándolos 7 años. 그 3년 반은 42달이거든요. Los 3 años y medio se refieren a los 42 meses. 그래서 42달 합쳐서 또 7년입니다. 42 meses y otros 42 meses en total serían 7 años. 그리고 3년 반은 1260일이거든요. También 3 años y medio se refieren a 1260 días. 그래서 1260일 합쳐서 또 7년입니다. 1260 días, otros 1260 días, así que serían en total 7 años. 예, 확실하게 하기 위해서 한 군데만 찾아보겠습니다. Para que nos quede más claro, vamos a ver una cita bíblica. 예, 다니엘 성경 9장을 보겠습니다. Busquemos Daniel capítulo 9. 다니엘 성경 9장 27절입니다.
Libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. 27절 읽어드리겠습니다. Versículo 27, se lo leo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 여러분 이 말씀에 보면은 굳게 정해진 한 일해 동안의 언약이 있다고 했죠. Al ver esta palabra dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. 확실하게 언약이 맺어진 한 일해의 언약이라는 겁니다. Dice, por otra semana confirmar el pacto con muchos. 여러분 한 일해라는 말은 히브리 말로 샤부임이라고 하는데 7일을 말할 때도 있고 7년을 말할 때가 있습니다. Aquí dice la semana, entonces una semana en hebreo se llama Shabuim, entonces se refiere también, puede referirse a 7 días o 7 años. 그리고 7일, 7년을 구분하는 것은 그 성경의 내용의 문맥에 따라서 구분을 하고 판명을 하는 겁니다. Entonces, ¿de qué manera se puede entender si son 7 días o son 7 años dependiendo del contexto de la Biblia? 이 말씀이 보면 전후 맥락을 보면 분명히 7년입니다. Al ver entonces contexto de esta palabra, seguramente esta semana se refiere a los 7 años. 그런데 그 중간에 보면은 그 일해의 절반의 제사와 예물을 금지한다는 말씀이 있죠. Pero al ver esta palabra dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no? 그러니까 7년을 중간으로 쪼개서 앞에 있는 3년 반과 뒤에 있는 3년 반은 상황이 많이 다르다는 거죠. O sea, con esto podemos saber que los 7 años se pueden dividir en 2 partes y la situación de los primeros 3 años y medio son diferentes de los 3 años y medio posteriores. 그러면 그 7년 동안 뭔 일이 벌어질까? Entonces, durante estos 7 años, ¿qué sucederán? 앞에 3년 반에는 무슨 일, 뒤에 있는 3년 반에는 무슨 일이 일어날까? Durante 3 años y medio anteriores, ¿qué sucederán? Otros 3 años y medio posteriores, ¿qué sucederán? 그게 신구약 성경에 기록이 돼 있어요. Son las que están escritas en Antiguo y Nuevo Testamento. 그래서 처음 공부하시는 분들은 그것을 구분해서 하기가 알기가 어렵거든요. Entonces, para los que estudian esta Biblia por primera vez, como que se les hará muy difícil. 그래서 좀 더 빨리 공부를 하기 위해서 제가 전 3년 반에 있는 일, 후 3년 반에 있는 일들을 제가 이렇게 요약을 해왔습니다. Así que para poder entender mejor, yo les traje resumen de las cosas que sucederán durante 3 años y medio anteriores y las de 3 años y medio posteriores. 그래서 이런 내용들을 우리가 앞으로 여러 차례 반복해서 자세하게 또 구체적으로 배울 겁니다. Así que este contenido varias veces con varias clases vamos a aprender también concretamente. 그럼들이 여러분 그 생각이나 마음속에서 앞으로 이런 일이 확실하게 벌어지는구나라는 것이 마음에 믿어지고 새겨질 겁니다. Entonces, si ustedes siguen aprendiendo esta palabra, en su corazón les va a quedar claro qué es lo que sucederá realmente durante 7 años. 그럴 때마다 우리는 교훈을 받아야죠. Cada que aprendamos, tenemos que recibir la enseñanza. 내가 주님을 어떻게 맞이하고 내가 지금 어떻게 살 것인가 고민을 하고 생각을 해야 될 겁니다. Así considerando también, meditando de qué manera hay que vivir ahora y también de qué forma hay que recibir a Jesucristo de la segunda venida. 짧게 말씀드릴게요. Les voy a hablar en breve, 반복해서 배울 거니까. ya que vamos a repetir también, así seguiré aprendiendo. 우리 그리스도인들이 다 올라간 다음에 이 세상에 남아 있는 사람들은 적 그리스도를 등장하는 것을 보면서 7년 환란의 시작을 경험하게 될 겁니다. Después de que nosotros, o sea, los cristianos sean arrebatados, entonces los 7 años, la gran tribulación de 7 años empezarán con la aparición de Anticristo. 그 내용은 지난번 시간에 좀 자세히 말씀드렸습니다. Es la parte que ya aprendimos también en la clase anterior concretamente. 그래서 7년 환란의 시작이 적 그리스도의 등장입니다. Así que el inicio de la gran tribulación de 7 años es la aparición de Anticristo. 그 사람은 머리가 아주 뛰어난 Ese 사람입니다. hombre que aparecerá, así será muy inteligente 언변이 아주 좋은 y 사람입니다. todavía sabrá hablar bien. 엄청난 능력을 가지고 Es 있고 el que tendrá mucho poder, 때문에 이 세상을 평화를 이룹니다. por lo cual va a cumplir también la paz en todo el mundo. 가장 골치 아픈 저 이스라엘 중동 지역의 평화를부터 시작해가지고 전 세계 평화를 이루게 될 겁니다. Iniciando también la paz en la parte también más complicada, que es la parte de Medio Oriente, y va a traer también la paz a todo el mundo. 그리고 그 평화가 이루어진 그때에 이스라엘 사람들은
돌아가고 있는데 그때 다 돌아갈 겁니다. Una vez que se haya cumplido también la paz en todo el mundo, los israelitas seguirán regresando a su tierra. Entonces, en ese tiempo, ya todos los israelitas dispersados regresarán a su tierra. 여러분 유대인의 귀환에 대해서 오해를 하시면 안 No 돼요. tiene que mal entender acerca del regreso de los judíos. 여러분 유대인들이 지금 회개를 해가지고 마음을 하나님께 돌이켜가지고 지금 이스라엘이 유대 땅으로 돌아가는 것이 아닙니다. No que los israelitas se hayan arrepentido actualmente de sus pecados para regresar a su tierra Israel. No es así. 그들이 회개하는 것은 그 땅에 다 돌아갔을 때 이 기간에 회개를 하고 예수님을 믿는 때가 있습니다. Cuando ellos se arrepintieran de su pecado, entonces en ese tiempo, cuando todos ellos hayan regresado a su tierra, también así, por avivamiento, se arrepentirán. 그리고 유대인들이 그 다 돌아갔을 때 두 사람의 증인이 요한계시록 11장에 기록되어 있는데요. Apocalipsis capítulo 11 habla de los dos testigos, los cuales se levantarán cuando todos los judíos dispersados hayan regresado a su tierra. 그 두 증인이 하나님의 마음, 모세와 엘리야의 마음을 가지고 예수님을 증거합니다. Esos dos testigos que se levantarán con el corazón de Dios, con el de Moisés y de Elías, así van a empezar a predicar de Cristo. 그리고 유대인들이 구원을 받죠. Palabra, y los judíos van a recibir la salvación. 그리고 그 유대인들이 이 기간 동안에 하나님의 성전을 짓습니다. Y esos judíos también en ese tiempo van a construir el templo de Dios. 언제부터 짓는지는 모르겠어요. No sabemos desde cuándo iniciarán construir el templo. 우리가 하늘로 올라가기 전에 성전 건축을 시작하는 것을 볼지도 모르겠습니다. A lo mejor antes de que nosotros seamos arrebatados también al cielo, puede que todavía veamos apenas el inicio de la construcción del 그러나 templo. 언제부터 건축이 시작되는지는 모르지만 전 3년 반 이 기간 안에 성전이 완공이 됩니다. No se sabe exactamente desde qué tiempo empezarán a construir el templo, pero de todos modos durante 3 años y medio anteriores ya será construido todo el templo. 그래서 앞에 3년 반에서 일어나는 일들이 주로 이런 내용입니다. Así que las cosas que sucederán durante 3 años y medio anteriores son más o menos de estas cosas. 근데 이 전 3년 반이 끝나면 전 세계를 평화로 이루었던 그 적그리스도가 본색, 실체를 드러내는 거죠. Pero terminando los primeros 3 años y medio, ahora pues a la mitad, Anticristo empezará también a hacer su verdadera obra, pues la que él tenía escondida. 그래서 성경에는 배도하는 일이 있다 그렇게 기록되어 있습니다. Por eso la Biblia dice que habrá apostasía. 그리고 그 사람이 하나님의 성전에 앉습니다. Y ese hombre anticristo se sentará en el templo de Dios. 좀 전에 다니엘서 읽은 말씀처럼 제사와 예물을 금지하죠. Como leímos el libro de Daniel hace rato, él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 그리고 그 성전에 앉아가지고 자기를 보여 하나님이라 한다 그랬습니다. Y sentado en el templo de Dios, él va a decir que él es Dios. 그리고 전 세계를 다스리는 권위를 부여받습니다. Y también se le dará la autoridad con la que podrá gobernar todo el mundo. 전 세계가 하나로 될 겁니다. O sea, todo el mundo será unido en uno. 종교도 하나가 될 겁니다. También todas las religiones serán unidas. 지금 우리 시대에 그런 일들을 하기 위해서 준비하고 이루어져 가고 있습니다. En nuestro tiempo, poco a poco, estas cosas se están preparando, también cumpliendo. 여러분 멕시코도 여러 개 주가 있죠. Aquí en México también hay varios estados, ¿no? 예, 미국도 여러 개 주가 있습니다. Estados Unidos también tiene varios estados, 그러나 한 나라입니다. pero aún así son un solo país. 예, 그런 것처럼 이 지구에 있는 모든 나라가 그냥 한 나라가 되는 겁니다. De la misma manera, todos los países que existen sobre esta tierra también serán un solo país. 그리고 미국도 한 주가 되고 멕시코도 한 주가 되고 그러면 이 한 나라가 이 지구가 한 나라가 되는 겁니다. Estados Unidos será como un estado, México también será como un estado, así que todos los países del mundo serán nada más un solo país. 그래서 모든 사람을 다스리기 위해서 적그리스도는 사람들에게 표를 받게 할 겁니다. Para gobernar a todos los hombres, Anticristo va a hacer que todos los hombres reciban la marca. 모든 사람이 표를 받으면 인공위성으로 통제가 가능합니다. Cuando todos los hombres reciban entonces la marca, ya podrán ser controlados por el satélite. 근데 이 적그리스도가 유대인 구원받은 그리스도인들을 다 죽입니다. Pero Anticristo también ya va a matar a todos los judíos que habrán recibido la salvación durante Gran Tribulación de 7 años. 그래서 이 뒤에 있는 3년 반 동안에 앞에서 구원받은 유대인들이 다 죽어요. Así que durante 3 años y medio posteriores, todos los judíos que habrán recibido la salvación durante los primeros 3 años y medio van a ser asesinados todos. 이런 일이 벌어질 때 유대인들이 눈치를 채는 겁니다. Cuando sucedan todas estas cosas, ahora los judíos apenas se van a dar cuenta. 여러분 유대인들은 성경에 대한 지식이 있잖아요. Los judíos tienen conocimiento de la Biblia, ¿no?
그래서 처음에 이 사람들은 지금도 유대인들 이스라엘 사람들은요 메시아를 기다려요. Al principio todavía los judíos siguen esperando a que venga Mesías. 메시아 왔다가 가셨는데 구원을 이루고 가셨는데 지금도 메시아를 기다리고 있습니다. Mesías ya vino, cumplió la salvación y se fue, pero todavía los judíos están esperando a que venga Mesías. 그런데 적그리스도가 등장하게 되면 유대인들이 그 적그리스도가 메시아인 줄 알고 그를 존경하고 환영을 합니다. Pero cuando Anticristo aparezca, entonces los judíos le van a dar bienvenida y le van a recibir pensando que es Mesías. 요한복음 5장 보겠습니다. Busquemos San Juan 5. 요한복음 5장 43절입니다. San Juan capítulo 5 versículo 43. 예수님 말씀입니다. Es la palabra de Jesús. 43절 함께 읽겠습니다. 5:43 leemos juntos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 예수님이 왔는데 예수님을 영접지 않았습니다. Jesucristo vino, pero no lo recibieron. 그런데 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접한다고 했습니다. Pero dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 이 사람이 적그리스도인 거예요. Eres anticristo. 그 유대인들이 그 적그리스도를 환영합니다. Así que los judíos le van a dar bienvenida a anticristo. 근데 이 3년 반이 지나게 되면 유대인들이 아 저거 가짜다 하고 눈치를 채는 거예요. Pero pasados los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, los judíos se van a dar cuenta de que ese anticristo es falso. 어떻게 할까요? ¿De qué manera se darán cuenta? 하나님이 드리는 제사와 예물을 금지하고 자기가 성전에 앉아버립니다. Porque dice que él mismo hará cesar también el sacrificio, la ofrenda, él mismo se va a sentar en el templo, ¿no? 그리고 세상 사람들을 다스리기 위해서 666표를 받으라고 합니다. Y va para gobernar a todos los hombres del mundo, les anunciará que reciban la marca 666. 그리고 아주 잔인한 방법으로 구원받은 유대인 그리스도인들을 다 죽여버립니다. De manera muy cruel y matará también a todos los cristianos, pero judíos salvos. 그래서 다른 사람들은 눈치를 못 채는데 유대인들은 눈치를 채는 거예요. Otros no se darán cuenta, pero los judíos se darán cuenta. 그래서 유대인들 가운데 3분의 1이 적그리스도를 등지게 되고 도망가게 됩니다. Así que entre estos judíos, 1/3 de ellos le van a dar la espalda a Anticristo y se van a escapar. 예, 그들은 구원받지는 않았어요. Ellos no son salvos. 근데 그들이 3년 반이 지난 다음에 그 적그리스도인 것을 눈치를 채고 그 적그리스도를 등지고 도망을 가게 된단 말입니다. Pero les digo que pasados los primeros 3 años y medio se van a dar cuenta de que Anticristo es falso, así que 1/3 de los judíos se van a escapar. 그리고 하나님의 그 놀라운 보호하심과 인도하심과 도우심 가운데 3년 반 뒤에 있는 이 3년 반 그 힘들고 어려운 그 기간을 버팁니다. Así que por la gran obra de Dios, por su cuidado de Dios y también su protección, Dios les ayudará a que 1/3 de los judíos que se habrán escapado puedan aguantar ese tiempo de 3 años y medio posteriores. 그리고 이런 육체를 가지고 천년 왕국에 들어가요. Y todavía 1/3 de los judíos con este cuerpo que nosotros traemos van a entrar en el reino milenial. 그리고 이 후 3년 반 그때가 되면 전 세계적인 전쟁이 일어나기 시작하고 전 세계적인 전쟁으로 말미암아 지구 인구의 3분의 1이 죽고 거의 대부분이 죽는 그런 일들이 또 벌어집니다. Y al final de también así de 3 años y medio posteriores sucederán también las guerras mundiales también por la enfermedad y todo esto casi todos los hombres del mundo van a morir. 그리고 하나님께서 하늘의 권능을 흔들어서 저 하늘의 별들이 이 땅에 떨어지게 만듭니다. También dice que Dios conmoverá las potencias del cielo para que también las estrellas también así las potencias del cielo caigan sobre esta tierra. 예, 그런 일들을 마지막으로 주님께서 요한계시록 19장에 보면 이 지상에 재림하십니다. Entonces, con estas cosas que sucederán por último, al ver Apocalipsis capítulo 19, es Cristo volverá a venir sobre esta tierra. 그런데 이 7년 동안에 전반적으로 일어나는 일들이 있어요. Pero durante estos 7 años hay cosas que suceden en común. 여러분, 지진 같은 경우는 이 7년 동안 계속해서 일어납니다. Por ejemplo, en caso de los terremotos, durante estos 7 años seguirán ocurriendo. 근데 점점 가면 갈수록 그 지진은 더 강력하고 많은 사람들을 죽이는 지진이 될 겁니다. Pero claro que cada que pase el tiempo, todavía la intensidad de los terremotos que sucederán será más fuerte, por la cual muchos van a morir. 그리고 기근, 식량 부족도 점점 더 시간이 지나면 지날수록 더 심해지고
힘들어집니다. Y hambre, escasez de la comida, cada vez que pase el tiempo todavía será más grave. 그런 일들이 이 7년 동안 이루어지는 겁니다. Durante estos 7 años sucederán estas cosas. 그래서 이 7년 환란은 하나님이 내리시는 재앙도 있고 인간들 스스로 자초하는 그런 재앙들이 섞여져 있는 거예요. Así que en esta gran tribulación de 7 años, las plagas de parte de Dios y las plagas que los mismos hombres también, así pues harán que vengan, están mezcladas, revueltas. 그 제가 오랫동안 이렇게 설명을 드렸는데 이 설명의 내용이 지난번에 요한계시록 6장에 이렇게 압축해서 목록으로 기록이 되어 있습니다. Por mucho tiempo ahorita les acabo de explicar acerca de las cosas que sucederán en la gran tribulación 7 años, pero las que están resumidas como la lista en Apocalipsis capítulo 6, como les di la clase anterior. 그 7비늘 하나씩 떼잖아요. Entonces Dios así irá abriendo un sello, los sellos uno por uno, ¿no? 여러분 인을 떼니까 뭐가 나왔어요? Entonces cuando así pues haya abierto los sellos, ¿qué es lo que sucedieron? 말이 등장하죠. 말이. Aparecieron los caballos. 우리가 본 게 첫 번째 흰말이었습니다. Entonces el primer caballo que nosotros vimos era blanco. 흰말은 어떤 사람들은 그리스도라고 하는데 그건 거짓말입니다. Algunos dicen que caballo blanco se refiere a Cristo, pero es pura mentira. 이 흰말을 등장하는 것은 적 그리스도가 말을 탔다는 겁니다. La aparición de caballo blanco significa que anticristo estará montado sobre el caballo blanco. 여러분 흰색은 무엇을 상징한다고 말씀드렸어요? El color blanco, pues ¿a qué se refiere? ¿A qué les dije que se refería? 평화. La paz. 평화 합평을 얘기하는 거예요. O sea, se refiere a la paz. 그래서 적 그리스도가 전 세계를 평화를 이루는 겁니다. Así que anticristo va también a traer la paz a todo el mundo. 이 말은 정복하는 거잖아요. El caballo también tiene esa característica de ir conquistando, ¿no? 점점 더 확대되고 확장이 되는 겁니다. Cada vez más así seguirán expandiendo. 그래서 이스라엘이 있는 그 중동 지역부터 시작해서 점점 더 평화를 이루고 세계 평화를 이룬다는 겁니다. Así que desde la parte de Medio Oriente donde está ubicado Israel, pues a todas las partes del mundo así irá expandiendo la paz. 그러나 그것은 가짜죠. Pero será la paz falsa. 그래서 3년 반이 지나면 전쟁이 일어나기 시작할 겁니다. Por eso al pasar los primeros 3 años y medio ahora sucederán las guerras. 그래서 붉은 말이 등장했죠. Por eso apareció también el caballo bermejo. 붉다는 것은 피의 색깔이죠. Bermejo significa es el color de la sangre, ¿no? 전쟁을 통해서 많은 사람들이 죽을 겁니다. O sea que por las guerras muchos van a morir. 전쟁이 일어나면 너무너무 공포스럽고 두렵고 모든 사람이 기절할 만큼이나 생각에 두려움, 공포가 엄습합니다. Cuando ocurran las guerras de verdad, pues les darán gran temor y miedo a todos los hombres. 제가 한국에 어렸을 때 있었는데요. Cuando yo era niño estaba en Corea. 북한에서 비행기가 쳐들어왔다는 거예요. Pues han dicho que unos aviones así vinieron de parte de Corea del Norte para atacar. 그때 제가 방학인가 그랬는데 텔레비전을 보는데 그 텔레비전에서 전쟁이 났다고 막 이렇게 나오는 거예요. En ese tiempo yo estuve de vacaciones, entonces viendo la tele así, en la tele decía que ya así suceden las guerras. 그때 저희 집에 부모님이 외출하셔서 안 계셨거든요. En aquel tiempo mis padres no estaban en la casa. 그래서 무작정 나왔죠. 부모님 찾으러 알려줘야 되니까. Entonces en cuanto yo vi esa noticia, luego yo salí de la casa para ir a ver a mis padres para decirles que ya sucedió la guerra. 집에서 나와서 이렇게 몇 걸음을 걸어가는데요. Cuando yo salí de la casa y también iba caminando unos pasos, 도저히 못 걷는 거예요. de verdad no podía caminar bien, 다리에 힘이 하나도 없어요. porque como que mis piernas, pies no traían la fuerza. 너무나 크고 무섭고 두려운 소식이기 때문에 제가 걸어가도 제가 걷는 건지도 모르겠고 도저히 못 걷겠는 거예요. Como que me espantó mucho esa noticia y también me dio mucho miedo y temor, pues yo mismo pues decía que estaba caminando, pero como que no podía caminar bien. 여러분 전쟁은 두려운 일입니다. De verdad la guerra es la que te da miedo. 7년 환란 속에서 세계적인 전쟁이 일어나면 사람들이 기절을 할 겁니다. Durante la gran tribulación de 7 años, cuando ya ocurran las guerras así mundiales, de verdad todos los hombres se van a pasmar. 전쟁이 일어나면은 농사를 지을 수가 없죠. Cuando sucedan las guerras ya no van a poder trabajar en el campo. 순식간에 먹을 것이 없어질 겁니다. Así que de una vez también se les acabará la comida, alimento. 그래서 6장에 검은 말이 등장합니다. Por eso después Apocalipsis capítulo 6 habla de la aparición de caballo negro. 검다는 것은 식량 부족, 먹을 것이 없고 굶주렸다는 의미입니다. El negro significa que pues es escasez de la comida, o sea que mueren de hambre.
그래서 예레미야에 보면은 굶주림의 열기로 인해서 피부가 아궁이처럼 검어졌다 이런 말씀이 나옵니다. Por eso el libro de Jeremías también ahí dice una expresión de que por el hambre así se quema su piel. 여러분 전쟁으로 많은 사람들이 죽습니다. Muchos van a morir por la guerra. 굶어서 많은 사람들이 Y 죽습니다. también por hambre muchos van a morir. 그럼 무슨 일이 Y 벌어질까요? después, ¿qué sucederá? 성경에는 청황색 말이 나옵니다. La Biblia también habla de así caballo amarillo. 이 청황색이라는 것은 얼굴이 누렇게 뜬 병자의 색깔입니다. Caballo amarillo, o sea, el color amarillo se refiere también al color así de los pacientes, ¿no? Que están muy enfermos. 세계적인 병, 전 세계적인 전염병들이 창궐할 O 겁니다. sea, seguramente habrá también enfermedad contagiosa en todas las partes del mundo que te contagia. 먹을 것이 없다 그랬잖아요. Dice que ya no habrá comida. 사람들이 먹을 것이 없으면 짐승은 먹을 게 있겠어요? Si los hombres no tienen comida, entonces los animales tendrán su comida o no? 없는 거예요. Tampoco. 그래서 그때는 짐승들도 사람을 공격합니다. Por eso en ese tiempo todavía los animales, las fieras, van a atacar a los hombres. 여러분 병균이 무엇을 통해서 전염이 되냐면은 짐승을 통해서 이렇게 옮겨집니다. A través de qué cosas se transmite, también se contagia la enfermedad por los animales. 그래서 짐승으로 인해 가지고 많은 사람들이 병으로 인해서 죽게 될 Así 겁니다. que por los animales muchos seguramente van a morir también por la enfermedad. 그리고 요한계시록 6장에 보면은 마지막 때 되어질 일들을 말씀하시는데 하늘에서 별이 떨어진다는 겁니다. Y después Apocalipsis capítulo 6, hablando de las cosas que sucederán en el futuro, dice que las estrellas van a caer del cielo a la tierra. 네, 한번 찾아볼게요. Vamos a buscar 요한계시록 6장입니다. Apocalipsis capítulo 6. 요한계시록 6장 12절에서 14절까지입니다. Apocalipsis capítulo 6, del versículo 12 a 14. 환란 마지막 때 일어날 일인데요. Son las cosas que sucederán casi en la parte final de la tribulación. 네, 12절에서 14절까지 함께 읽겠습니다. De 12 a 14 leemos juntos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 여러분 이 우주의 질서가 무너진다는 겁니다. O sea que el orden del universo caerá. 여러분 지금 하나님께서는 이 우주의 질서를 붙잡고 계십니다. Dios está manteniendo también el orden del universo ahora. 우리들에게 은혜를 베풀어 주시고 사랑과 자비를 베풀어 주셔서 우리가 살 수 있도록 질서를 유지하고 계시란 말입니다. Ya que nos brinda la gracia, el amor, así que está manteniendo el orden del universo para que estemos vivos. 그런데 그리스도인들이 하늘로 올라갔습니다. Pero imagínense cuando los cristianos ya sean arrebatados 이 세상에 환란의 7년이 흘러가고 y 있습니다. también sobre esta tierra habrá tiempo de tribulación. 그 끝에는요. Al final de la tribulación que habrá, 하나님께서 우주의 질서를 손 놔 버리십니다. Dios entonces su mano dejará también, así soltará el orden del universo. 완전히 이 지구의 사람들이 멸종할 만큼 사람들이 살기 어려울 겁니다. Tanto que los hombres también así van a dejar de existir, será muy difícil que puedan sobrevivir sobre esta tierra. 여러분 이처럼 이 6장 안에 환란 기간 동안에 일어날 전체적인 전반적인 내용들을 이렇게 다 말씀하신 거예요. Como esto en Apocalipsis capítulo 6, así las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años, las generales están aquí. 그럼 7장에는 무슨 말씀이 기록되어 Ahora 있을까? capítulo 7, ¿de qué hablará? 이 7장에는 하나님께서 그 7년 환란에 일어나는 일들 가운데 특별히 몇몇 가지를 두고 다시 구체적으로 또 교훈을 위해서 말씀해 주십니다. Entre las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años todavía en capítulo 7 Apocalipsis, Dios tocará algunas cosas de manera especial, así enfatizándolas para hacernos saber. 7장에서 주님께서 교훈해 주시는 내용이 뭐냐면은 유대인들의 구원입니다. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos da a través de Apocalipsis capítulo 7? Es la salvación de los judíos. 그 유대인들의 구원을 위해서 하나님께서는
3년 반 동안의 평화 기간을 허락해 주셔요. Para la salvación de los judíos durante los primeros 3 años y medio, Dios permitirá la paz. 여러분 오해하시면 안 No 됩니다. me vayan a tomar a mal. 좀 전에 적그리스도가 등장한다 그랬죠. Ya les dije que iba a aparecer anticristo, ¿no? 그 사람이 놀라운 방법으로 세계 평화를 이룬다고 그랬죠. Y les dije que de manera milagrosa también cumpliría la paz, ¿no? En todo el mundo. 여러분 그것이 적그리스도의 일로 적그리스도의 능력만으로만 될까요? ¿Creen que solamente eso sucederá solo por el poder de anticristo? 아닙니다. No solo por él. 여러분 하나님이 허락해 주신 겁니다. Es porque también Dios se lo permitirá. 사무엘상 2장에 보면 모든 권세 모든 지식은 하나님께 있다고 말씀하셨습니다. Al ver 1 de Samuel capítulo 2 dice que todo el saber, todo el poder es de Dios. 이 세상의 마지막 때 평화가 이루어지는 그 짧은 기간은 하나님이 유대인들의 구원을 위해서 허락해 주시는 거예요. Así que esta paz falsa que también será cumplida durante corto tiempo será permitida por Dios para la razón para salvación de los judíos. 그래서 여러분들이 지금 우리가 평화를 누리고 있고 하는 것은 유엔이 그렇게 하는 거구나. 유엔이 역할을 잘해가지고 세계 평화가 있는 거구나. 아닙니다. El hecho de que también haya paz actualmente pues no es porque la ONU esté haciendo bien. 지금은 하나님께서 우리 은혜 시대에 이방인들이 더 구원을 받을 수 있도록 교회를 통해서 지금 평화를 주시는 겁니다. Para que todavía los gentiles vayan recibiendo la salvación más durante esta era de la gracia de la iglesia. Así que Dios está permitiendo de alguna manera la paz sobre esta era. 그리고 우리가 천국에 올라간 다음에는요. Y después de que seamos arrebatados al cielo, 유대인들의 구원을 위해서 또 잠시간의 평화를 허락해 주시는 거예요. para la salvación de los judíos corto tiempo también Dios permitirá la paz. 그래서 7장 1절 이렇게 말씀합니다. Por eso capítulo 7 versículo 1 dice así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 여러분 이 말씀에 보면은 천사가 기록돼 있잖아요. Aquí al ver esta palabra habla de los ángeles. 천사는 피조물입니다. Los ángeles son las criaturas. 잠깐만 천사에 대해서 잠깐 공부하죠. Un rato vamos a aprender de los ángeles 아주 짧게. en corto tiempo. 여러분 하나님께서 하나님의 일을 이루실 때는 천사들을 종으로 부리십니다. Dios para cumplir su obra también así usa a los ángeles como sus siervos. 여러분 천사는 영적인 존재입니다. Los ángeles también son espíritus. 여러분 천사는 영적인 존재이기 때문에 지성도 있고 감정도 있고 의지가 있는 거예요. Ya que son espíritus, así que también traen este conocimiento y su voluntad y su emoción. 그래서 지성이 있기 때문에 천사들은 계속해서 배우고 있는 존재입니다. Ya que tienen conocimiento, los ángeles también son seres que siguen aprendiendo las cosas. 그 우리보다 훨씬 더 오래 살았기 때문에 그 천사들은 너무나 많은 지식을 가지고 있어요. Son los que todavía han vivido más años que nosotros, por eso tienen todavía conocimiento alto. 그리고 지성을 가지고 있기 때문에 알려고 노력해요. Tienen conocimiento también, por eso tratan de todavía tener más conocimiento. 그리고 감정을 가지고 있기 때문에 찬양을 합니다. Ya que tienen también sentimiento, emoción, por eso saben alabar. 그래서 성경에 천사들이 찬양한다는 말이 기록돼 있죠. Por eso la Biblia habla de que los ángeles también le alaban. 그리고 천사들은 의지를 가지고 있습니다. También tienen su propia voluntad los ángeles. 여러분 마귀가 원래 천사였잖아요. De hecho, antes Satanás era un ángel, ¿no? 그 하늘에 있는 천사 세계 속에서 천사의 일부가 자기 의지를 가지고 하나님을 대적한 거예요. En el mundo de los ángeles, en una ocasión también un grupo de los ángeles con su propia voluntad se pusieron rebeldes contra Dios. 그래서 이사야 성경 14장, 에스겔 28장, 요한계시록 12장에 보면은 그 하늘에서 쫓겨났죠. Así que al ver también el libro de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 y también Apocalipsis capítulo 12, este grupo de los ángeles fueron arrojados del cielo a la tierra. 그들이 마귀와 귀신들이 된 거잖아요. Ellos por eso se convirtieron en Satanás, en los demonios. 지금도 우리 옆에 천사들이 있습니다. Todavía al lado de nosotros están los ángeles. 물론 마귀도 귀신도 있습니다. Claro, Satanás y los demonios están ahí, 영적인 존재인 거예요. ya que son espíritus también. 근데 그들은 하나님 다음으로 능력이 있습니다. Pero todavía ellos tienen más poder después de Dios. 그래서 하나님의 천사들은 하나님의 말씀을 이루기 위해서 하나님이 그들을 사용하시고 그들에게 능력을 또 부여해 주시죠. Y los ángeles de Dios son usados por Dios también, Dios dándoles su poder para cumplir su palabra, su voluntad. 시편 103편을 잠깐 보겠습니다. Busquemos Salmo 103. 시편 103편 Salmo, 20절에서 21절입니다. Salmo capítulo 103, versículo 20 y 21. 20절, 21절
천사에 대한 내용인데 함께 읽겠습니다. Versículo 20 y 21 habla de los ángeles, leemos juntos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. 여러분 이 말씀을 읽으면서 이해되는 것이 있죠. Leyendo esta palabra hay cosas que van entendiendo. 여러분 천사들이 능력이 있어요, 없어요? ¿Los ángeles también tienen su poder o no? 네, 능력이 있습니다. Sí, lo traen. 네, 그리고 의지를 가지고 하나님께 봉사하죠. También con su voluntad les sirven también a Dios. 그리고 앞에 판타야 보세요. También miren la pantalla. 지금 하나님의 명령을 따라서 전쟁이 일어나지 않도록 바람을 붙잡고 있는 겁니다. Según la orden de Dios, para que también no ocurran las guerras, están deteniendo los vientos. 이 바람은 무슨 바람? ¿A qué se refieren estos vientos? 전쟁의 바람, Son vientos de la guerra, 환란의 바람, son vientos de la tribulación, 재앙의 바람. son vientos también de la plaga. 그 전쟁으로 인한 그 환란이 일어나지 않도록 하나님께서 천사들을 가지고 천사들을 질서를 붙잡고 이렇게 계신 거예요. Para que no sucedan también las plagas, también las tribulaciones de parte de las guerras, Dios también está deteniendo a través de los ángeles. 그래서 이런 질서를 유지하고 이 세상에 평화가 있는 것은 하나님께서 이 세상의 평화를 붙잡고 계시고 환란의 바람이 불지 않도록 하나님께서 붙잡고 계시다는 걸 이해를 하셔야 됩니다. El hecho de que haya orden, también haya paz todavía sobre esta tierra, es porque de parte de Dios también está deteniendo los vientos de la guerra para que no sucedan, es lo que debemos entender. 그럼 심판은 누가 실행하는 거예요? Entonces, 심판은. ¿quién ejecutará el juicio? 전쟁은 누가 실행하는 ¿Quién 거예요? ejecutará las guerras? 그것은 마귀가 하는 겁니까? ¿Satanás? 아니요, 그것도 하나님이 하십니다. No, sino también Dios, 천사들을 통해서. a través de los ángeles. 예, 요한계시록 9장을 보겠습니다. Busquemos Apocalipsis 9, 요한계시록 9장 Apocalipsis 9, 13절에서 de 13 a 18절까지입니다. 18. 요한계시록 9장 13절에서 18절까지는 하나님께서 천사들을 통해서 심판, 이 전쟁을 실행하신다는 내용입니다. Apocalipsis capítulo 9 de 13 a 18 habla de que Dios ejecutará todavía la guerra a través de los ángeles. 예, 천천히 읽어드릴 테니까 여러분들은 눈으로 읽으시면서 이해를 하시기 바랍니다. Les voy a leer despacio, ustedes leyendo, siguiéndome con sus ojos, también vayan entendiendo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 여러분 하나님께서 세상을 전쟁으로 심판하실 때 천사가 하나님께 쓰임을 받습니까? 안 받습니까? Cuando Dios juzgue este mundo también por las guerras, ¿creen que los ángeles serán usados por Dios o no? 예, 쓰임을 Sí, 받습니다. serán usados. 이렇게 지금 우리가 이렇게 평화롭게 말씀을 배우고 복음을 전하고 가는 것은 하나님의 은혜 가운데 하나님의 도우심을 계속 잊고 있는 겁니다. Que estemos escuchando ahorita la paz, viviendo también con la paz en este mundo, es porque seguimos recibiendo también la gracia de Dios. 더더욱 저희들은 감사해야 됩니다. Todavía tenemos que estar más agradecidos. 예수님 안에서 영원한 죄 사함을 받았습니다. Es porque en Cristo Jesús hemos recibido perdón eterno de nuestros pecados. 여러분 그것이 얼마나 큰 즐거움인지 아세요? ¿Saben cuán grande sería esta alegría? 여러분 그 진리가 우리에게 얼마나 큰 안식을 주고 평강을 줍니까? ¿Cuánto reposo también paz esta verdad nos traerá a nuestro corazón? 우리가 아무리 힘들고 어려워도 우리가 구원받은 이 한 가지 사실, 하나님이 허락해 주신 이 구원을 우리는 정말 기뻐하고 즐거워해야 됩니다. Aunque estemos muy sufridos, se nos haga difícil solo por una razón de que fuimos salvos, tenemos que saber gozarnos y alegrarnos. 그것을 기뻐하는 것이 그리스도인들의 힘입니다. Entonces, gozarse de la salvación es la fuerza de los cristianos salvos. 여러분 아무리 어려워도
주님께서 십자가에서 우리 위해서 이루어 주신 그 구원의 은혜를 묵상하고 되새기고 그것에 마음을 두시면 마음의 즐거움이 올라옵니다. Aunque estén muy sufridos en su vida, si siguen meditando también así el amor que Jesucristo ha mostrado en la cruz para nosotros, para perdón de nuestros pecados, siempre también hará que siga saltando la alegría y la paz de nuestro corazón para afuera. 다시 돌아와서 Vamos a regresar al tema principal. 그 7년 환란의 시작 때 이런 평화가 있는 것은 하나님의 도우심이고 특별히 유대인들의 구원을 위해서 하나님이 평화를 허락해 주신다고 말씀드렸습니다. Les digo que al inicio de la gran tribulación de 7 años de parte de Dios también habrá paz para la salvación de los judíos y también es permitida por Dios. 그래서 7장 3절 4절에 이렇게 기록되어 있습니다. Por eso capítulo 7 versículo 3 y 4 así pone. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 여러분 성경에는 명확하게 이 세상의 7년이란 환란의 기간 동안에는 유대인들만 구원받는다고 말씀하십니다. La Biblia dice exactamente que sobre también durante la gran tribulación de 7 años sobre esta tierra, solo los judíos serán salvos. 이 말씀뿐만 아니라 다른 성경에도 유대인들만 구원받는다고 기록되어 No 있습니다. solo esta palabra, en otras partes de la Biblia también dice que solo los judíos serán salvos. 스가랴서 13장에 보면 예루살렘에서 회개하는 심령으로 그리스도 유대인들이 구원받는다고 기록되어 있습니다. Al ver Zacarías capítulo 13 dice que con el corazón arrepentido también en Jerusalén serán salvos. 3절에 보면은 이마에 인치기까지 이런 말씀 있죠. Al ver versículo 3 dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes. 여러분 인치기까지라는 말은 구원받기까지 그런 말입니다. Hasta que hayamos sellado en sus frentes, o sea, se refiere hasta que hayan sido salvos. 근데 누가 구원받아요? Pero ¿quiénes serán salvos? 4절에 보면 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 입맞은 자들이 14만 4천이다 이렇게 말씀하십니다. Versículo 4 dice, los sellados son 144,000 de las tribus de los hijos de Israel. 여러분 이 말씀 문자 그대로 유대인들이 환란 기간 동안에 14만 4천의 구원을 받습니다. Como dice esta palabra, literalmente solo los judíos, los 144,000 judíos serán salvos durante la gran tribulación de 7 años. 여러분 그런데 한 가지요. Una cosa, 여러분 여기 14만 4천 명이잖아요. aquí dice los 144,000. 그럼 도대체 유대인들은 총 몇 명이길래 14만 4천이 구원을 받을까 말입니다. Entonces, en total, ¿cuántos son los judíos para que los 144,000 judíos sean salvos? 여러분 정확하진 않지만 전 세계에 있는 모든 유대인들의 수를 합하면 한 1,800만 명 된다고 말을 합니다. No es algo exacto, pero se dice, normalmente dicen que si se juntan todos los judíos dispersados por todo el mundo, en total son como 18 millones. 근데 그 중에서 14만 4천이 구원받는 거예요. De entre los 18 millones, solo los 144,000 judíos serán salvos, ¿no? 계산을 쉽게 하기 위해서 대충 해가지고 만약에 1,500만 명이라고 합시다 유대인들. Al hacer cálculo, bueno, supongamos para que salga rápido el cálculo, vamos a suponer que en total son 15 millones judíos. 그럼 이 사람들이 구원받으면 도대체 몇 프로가 구원받는 거예요? Entonces, si estos reciben la salvación, ¿cuánto por ciento de la población judía serán salvos? 몇 프로? 100%, 1%. 1%. 100명 중에 1명 정도가 구원받는 거예요. Se puede decir que pues serán salvos como si uno recibiera de entre 100. 민족적으로 구원을 받는다고 했는데도 1%밖에 구원을 못 받는 거예요. Dicen que también habrá pues avivamiento de la salvación nacional, pero solamente 1% de los judíos serán salvos. 여러분 이 기간 중에는 유대 민족만 구원을 받습니다. Durante este tiempo solamente los judíos serán salvos. 때문에 민족적인 구원이 맞긴 맞습니다. Es cierto que es la salvación nacional. 그럼 나머지 99명은요? Entonces, ¿qué pasa con los 99 이 restantes? 14만 4천을 제외한 나머지 유대인들은요? Menos estos 144,000 judíos, ¿qué pasa con otros? 안 믿는 거예요. No van a creer. 그래서 성경에 보면은 이들이 이 기간 동안에 구원을 받지만 14만 4천이라는 많은 사람들이 구원을 받지만 여전히 그 이스라엘에는
영적으로 하면 소돔과 같은 곳이라고 했습니다. Por eso la Biblia dice que aunque durante ese tiempo los 144,000 judíos vayan a recibir salvación, todavía espiritualmente va a ser como la ciudad Sodoma. 여러분 하나님께서 가장 싫어하는 죄가 음란죄입니다. El pecado que le desagrada más a Dios es el pecado adulterio. 특별히 동성애를 싫어하십니다. Especialmente el pecado que menos le gusta a Dios es homosexual. 여러분 멕시코 시티에 소나로사라는 데가 있죠. En la Ciudad de México hay un lugar que se llama Zona Rosa, ¿no? 동성애자들이 그렇게 많다면서요. Dicen que hay muchos homosexuales que andan por ahí, ¿no? 여러분 세계적으로 가장 많은 동성애자들이 있는 데가 어딘지 Pero 아십니까? ¿sabe en que entre todas las partes del mundo cuál es el lugar en que hay más homosexuales? 예, 이스라엘 테라비브입니다. Tel Aviv de Israel. 그렇게 동성애가 많대요. Dicen que hay tantos homosexuales ahí. 영적으로 하면 소돔입니다. Espiritualmente todavía es la ciudad Sodoma. 그럼에도 하나님께서는 긍휼을 베풀어서 유대인들이 14만 4천이 구원받게 하십니다. Sin embargo, Dios tendrá misericordia de ellos para que los 144,000 judíos sean salvos. 요한계시록 11장을 찾겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 11. 요한계시록 11장 Apocalipsis capítulo 11. 요한계시록 11장을 읽어보면은 두 증인이 나와서 이스라엘 유대인들에게 복음을 전하게 됩니다. Al ver Apocalipsis capítulo 11 dice que se van a levantar los dos testigos, los cuales van a predicar también el evangelio, la palabra a los judíos. 예, 우리가 앞에 보는 대로 14만 4천이 구원을 받겠죠. Como nosotros aprendimos, así que por la predicación de ellos, los 144,000 judíos serán salvos, ¿no? 그 이스라엘을 향해서 하나님께서 이렇게 평가하십니다. Entonces así Dios da la calificación de los judíos. 예, 8절 함께 읽겠습니다. Versículo 8 leemos juntos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 여러분 두 증인이 14만 4천이 다 구원받을 때까지 복음을 전하잖아요. Los dos testigos que se levantarán seguirán predicando el evangelio hasta que reciban la salvación, los 144,000, 예, ¿verdad? 그 복음을 다 전한 다음에 죽습니다. Una vez que hayan predicado el evangelio, después van a morir. 그리고 3일 반 뒤에 다시 살아나요. Y después, al pasar 3 días y medio, también van a resucitar. 그리고 하나님께서 데려가십니다. Y después Dios así se los llevará. 그리고 지금 이 말씀에서는 이스라엘 예루살렘을 평하는 말씀입니다. Así que esta palabra habla de la calificación de Israel. 예, 영적으로 하면은 소돔입니다. En sentido espiritual dice que es Sodoma. 여러분 하나님께서는 지금 우리 이방인들에도 그렇고 이스라엘에도 그렇고 우리가 자격이 있어서 구원의 은혜를 베풀어 주시는 것이 아닙니다. Tanto con nosotros que somos gentiles, con los judíos de aquel tiempo, también Dios les brindará la salvación, no porque nosotros seamos merecedores. 하나님의 섭리, 하나님의 선한 뜻, 하나님의 사랑과 은혜 속에서 구원을 계속해서 허락해 주시는 겁니다. Por la providencia de Dios, por la buena voluntad de Dios, por su gran amor, las personas seguirán siendo salvas. 예, 어쨌든 이 말씀에 있는 것처럼 그 두 인이 이 말씀을 전했고 유대인들이 구원을 De 받습니다. todos modos, como dice esta palabra, se levantaron los dos testigos por los cuales entonces los 144,000 judíos serán salvos. 예, 여기까지 어렵나요? Hasta esta parte se les hizo difícil. 어렵지 않죠? No se les hizo 이해가 difícil, 가시죠? ¿verdad? ¿Me van entendiendo? 예, 각 지파마다 이제 12,000명이 구원을 받아서 14만 4천이 됩니다. Dice que por tribu 12,000 judíos serán salvos, en total 144,000. 그래서 이어서 이렇게 말씀합니다. Por eso a continuación dice así, 읽지 않겠습니다. no lo voy a leer. 이스라엘의 그 12지파가 이렇게 구원을 받습니다. Así las 12 tribus de Israel serán salvas. 후다, 유다, Judá, 루벤, Rubén, 갓, Gad, 아셀, Aser, 납달리, Neftalí, 문하세, Manasés, 시몬, Simeón, 레위, Leví, 이사갈, Isaacar, 스불론, Zabulón, 요셉, José 베냐민. y Benjamín. 여러분 여기에 빠진 지파가 혹시 있지 않나요? ¿No se dieron cuenta cuál es la tribu que no está aquí en esa palabra? 빠진 지파가 있죠. Hay una tribu faltante, ¿no? 단지파가 빠져 있습니다. La tribu Dan no está aquí. 여러분 단지파가 다 구원받는데 그 지파는 구원을 안 받아요. Todos serán salvos, pero menos los de la tribu Dan.
여러분 다시 기억을 해보세요. Otra vez, recuerden, 여러분 유대인들이 3년 반에 구원을 받잖아요. los judíos durante 3 años y medio anteriores eran salvos, ¿no? 근데 적그리스도가 나중에 본색을 드러냈을 때 이 사람들을 유대인들을 다 죽여버립니다. Pero cuando Anticristo ya empieza a hacer su verdadera obra, va a matar a todos estos judíos salvos. 그리고 세계를 다스리기 위해서 표를 받게 하잖아요. 오른손이나 이마에. Para gobernar todo el mundo hará que reciba la marca en la mano derecha o en la frente. 그리고 성전에 앉아가지고 나는 하나님이다 그렇게 하잖아요. Y sentado en el templo, él va a decir que es Dios. 그때 누가 가짜라고 눈치를 챈다 그랬어요? En ese tiempo, ¿quiénes se dan cuenta que Anticristo es falso? 유대인들이 눈치채잖아요. Los judíos, ¿no? Se van a enterar. 그리고 유대인 3분의 1이 도망간다 Y 그랬잖아요. les dije que 1/3 de los judíos entonces se escaparían. 그래서 살아서 천년왕국에 들어간다 Y 그랬잖아요. todavía vivos carnalmente van a entrar en el reino milenial, ¿no? 그 천년왕국에 들어갔을 때 하나님께서 각 지파마다 땅을 배분해 주시거든요. Cuando entonces entre en el reino milenial por las tribus, habrá también retribución también de la tierra. 근데 그것이 에스겔 48장에 기록돼 있어요. Es la que está escrita en Ezequiel capítulo 48. 예, 천년왕국에서 있을 일들이 에스겔 48장에 기록돼 있다고요. Las cosas que sucederán en el reino milenial están en Ezequiel capítulo 근데 48. 거기서 땅을 분배받는 지파 중에는 단지파가 들어가 있어요. Pero cuando se les reparta también las tierras a las tribus, ahí todavía está incluida la tribu Dan. 어떻게 된 거냐 말입니다. ¿Qué pasa con esto entonces? 전 3년 반에는 단지파가 구원을 안 받아요. Durante 3 años y medio anteriores, los de la tribu Dan no serán salvos. 근데 후 3년 반에 적그리스도를 등지고 도망가서 천년왕국에 들어가는 그 이스라엘 민족 가운데는 단지파가 또 있는 거예요. Pero durante 3 años y medio posteriores, cuando 1/3 de los judíos se vayan también escapando, ahí está incluida todavía la tribu Dan. 어쩌면 이런 일이 있을까? ¿Cómo es posible que suceda esto 단지파에게. con Dan, con la tribu Dan? ¿Por qué pasa esto? 여러분 가장 유력한 이유가 있습니다. Hay una razón todavía más razonable. 적그리스도가 단지파의 사람일 가능성이 아주 높습니다. Hay mucha posibilidad de que Anticristo vaya a salir de la tribu Dan. 그래서 적그리스도가 유대인일 가능성이 굉장히 높고요. Por eso hay mucha posibilidad de que Anticristo sea un judío. 그리고 그 유대인 중에서도 단지파의 사람일 가능성이 굉장히 De 높습니다. entre los judíos todavía hay alta posibilidad de que Anticristo vaya a salir de la tribu Dan. 그래서 적그리스도가 전 3년 반에 많은 사람으로부터 환영을 받을 때 다른 지파들은 구원을 받는데 단지파는 자기의 지파 속에서 적그리스도가 나왔기 때문에 구원을 안 받고 계속해서 적그리스도를 지지하는 거예요. Entonces, cuando Anticristo también así reciba la bienvenida de muchos, ya que también Anticristo va a salir de la tribu Dan, aunque otras tribus reciban la salvación, los de la tribu Dan no serán salvos. 그래서 적그리스도가 등장하는 데 있어서 단지파가 역할을 하게 되는 거죠. Así que la tribu Dan también así va a servir para la aparición de Anticristo. 창세기 49장을 보겠습니다. Busquemos Génesis 49. 창세기 49장 16절 17절입니다. Génesis capítulo 49, versículo 16 y 17. 16절 17절 읽어드리겠습니다. 16, 17 se los leo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. 17절에 보면 단은 길의 뱀이요 첩경의 독사리로다 그렇게 기록되어 있잖아요. Versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. 그런 이스라엘의 지파 중에 단지파는 마귀가 역사하고 마귀가 하나님을 대적하는 그 마귀의 역사 속에서 이용이 될 수 있다는 겁니다. Es decir, de entre las tribus de Israel también puede que la serpiente, o sea, Satanás todavía esté haciendo la obra en medio de la tribu Dan. 그래서 전 3년 반에는 적그리스도의 편에서 있기 때문에
구원을 안 받습니다. Durante 3 años y medio anteriores, todavía los de la tribu Dan estarán del lado de anticristo, por eso no van a ser salvos. 근데 자기들이 전적인 지도자로 환영을 했던 이 사람이 점점 더 이상해지거든요. Pero imagínense, al pasar tiempo, ellos también se enterarán, se van a dar cuenta de que ese anticristo a quien le daban mucha bienvenida todavía se convierte en algo raro, ¿no? 성전을 지었어요. Y será construido el templo. 근데 어느 순간인가 제사와 예물을 금지하는 거예요. Pero de repente ese anticristo al cual pues le dará mucha bienvenida hará cesar la ofrenda y el sacrificio. 거기 앉아서 하나님이라고 하는 거예요. Sentado todavía en el templo va a decir que es Dios. 오른손이나 이마에 사람들에게 무조건 경배하고 간 다음에 표를 받으라는 거예요. Va a hacer que reciba la marca en la mano derecha, en la frente y que le adoren. 그리고 너무 잔혹한 방법으로 사람들을 학살하는 겁니다. De manera cruel también así va a ser matanza humana. 특히 유대인 14만 4천 명을요. Especialmente va a matar a los 144,000 judíos. 그때 이제 단 지파도 마찬가지로 유대인들이 실체를 알게 됩니다. Cuando ocurra todo esto, también los de la tribu Dan también se enterarán quién será anticristo. 그래서 단 지파이지만 단 지파조차도 그를 등지고 같이 도망가는데 유대인들 포함 속에는 그 안에 포함이 된다는 거예요. Entonces todavía los de la tribu Dan también le van a dar la espalda a anticristo, se van a escapar. Así que de entre 1/3 de los judíos que se van a escapar, todavía la tribu Dan estará incluida. 정리할게요. Vamos a resumir. 요한계시록 6장에는 7년 동안에 일어날 일 전체적인 전반적인 내용을 설명하고 있습니다. Apocalipsis capítulo 6 habla de resumen de todas las cosas que sucederán en la gran tribulación de 7 años, pero de manera breve. 그리고 요한계시록 7장 1절에서부터 8절까지는 유대인들 14만 4천이 구원받는 것에 대해서 지금 설명을 하고 있습니다. Y Apocalipsis capítulo 7 del versículo 1 a 8 habla de que durante la gran tribulación de 7 años 144,000 judíos serán salvos. 그리고 하나님께서 다시 한번 하나님의 눈길을 저 하늘로 이렇게 바꿔 주십니다. Después de esto también Dios hará que otra vez se ponga la mirada ahora en el cielo. 이 땅에 7년 환란이 있을 때 하늘에 뭐가 있어요 지금? Cuando haya también gran tribulación de 7 años sobre esta tierra en el cielo, ¿qué ocurrirá? 그리스도인들이 올라가 있잖아요. Los cristianos salvos ya habrán sido arrebatados, ¿no? 하나님과 그리스도 안에서 영광스럽게 모임을 갖고 있잖아요. Así que también estaría en la comunión hermosa, gloriosa con Cristo ahí en el cielo. 그것을 다시 주님께서 보여주시는 거예요. Otra vez en Apocalipsis 7 nos muestra esta escena. 그래서 9절에 이렇게 기록되어 Por eso 있습니다. versículo 9 dice así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 이 사람들은 14만 4천 얘기하는 게 아닙니다. Estos hombres no se refieren a los 144,000. 여러분 유튜브를 안 보시면 좋겠습니다. Sería bueno que no vieran YouTube, 유튜브를 보면 요한계시록에 대해서 강의한 내용이 많이 나와 있습니다. porque en los videos de YouTube pues hay muchas clases acerca de Apocalipsis, ¿no? 제대로 말하는 신학자, 제대로 말하는 목사 거의 없습니다. Casi no hay ningún teólogo, ningún pastor que esté hablando correctamente en YouTube. 나중에 시간이 되면 제가 따로 설명을 드리겠습니다. Luego, cuando se nos dé tiempo, les voy a explicar aparte. 그 사람들이 이야기를 섞어서 설명드리면 헷갈려서 이해가 안 됩니다. Porque si ustedes escucharan todavía la clase de ellos, como que todas las cosas estarán revueltas, así que no van a poder entender. 어쨌든 하나님께서 7장에서 다시 저 천상에 가 있는 그리스도인들을 보여주는 겁니다. De todos modos, en Apocalipsis capítulo 7 de nuevo, Dios nos muestra a los cristianos salvos que nosotros habremos sido arrebatados y que estaremos en el cielo. 역사 속에서 구원받은 그리스도인들이 올라가 있으니까 얼마나 많은 숫자가 거기 있겠어요. Imagínense, todos los cristianos salvos también en la historia de la humanidad habrán sido arrebatados. ¿Cuántos de ellos habrían ahí? 그래서 여기 셀 수 없는 큰 무리다 그랬습니다. ¿Cuántos hombres estarían ahí? Por eso aquí dice, aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, dice. 흰 옷을 입었습니다. Vestidos también así de ropas blancas, 종려가지를 들고 있습니다. con palmas en las manos. 여러분 흰 옷이 왜일까요? ¿Por qué creen que están vestidos de ropas blancas? 어떻게 하면 흰 옷을 입을 수 있습니까? ¿De qué manera uno puede vestirse de la ropa 어떻게 blanca? 하면 천국의 예복을 입을 수 ¿De 있습니까? qué manera pueden también vestirse de cielo? 예수님의 피로 구원의 옷을 입은 그것이 흰 옷입니다. Cuando se hayan vestido de la salvación por la sangre de Cristo, esto es vestirse de las ropas blancas. 요한계시록 7장을 보겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 7 이해를 위해서요. para que entiendan. 7장 13절 14절입니다. Capítulo 7, versículo 13 y 14.
요한계시록 7장 13절 14절입니다. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. 13, 14절 함께 읽겠습니다. 13 y 14 leemos juntos. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 14절 끝에 보면은 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그렇게 말씀하셨잖아요. Al final del versículo 14, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, dice. 예, 앞에 있는 판타의 말씀 보시죠. Miren la palabra de la pantalla. 예, 흰 옷을 입었다는 것은 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원받은 그리스도인들을 말하는 겁니다. Que estén vestidos de las ropas blancas significa que por la sangre de Cristo han recibido la salvación. 그리고 종려 가지를 들고 있습니다. También con palmas en las manos. 여러분 종려 나무 본 적 있어요? ¿Alguna vez han visto ustedes las palmeras? 여기 있잖아요. Aquí están. 예, 종려 나무는 승리를 상징하는 나무라고 말합니다. Se dice que la palmera es el árbol que representa la victoria. 가장 깊이 뿌리를 박는 나무라고 해요. Se dice que es el árbol que todavía sabe echar la raíz en lo más profundo de la tierra. 그래서 아무리 가뭄이 있어도 그 나무는 산답니다. Por eso se dice que aunque haya sequía muy grave, todavía la palmera puede sobrevivir. 예, 끝까지 산다는 것은 승리를 의미하는 거예요. Que vive hasta el fin significa la victoria. 예수님은 승리하신 분입니다. Jesús también tuvo la victoria. 죽고 부활하심으로 승리를 이루신 분입니다. Por la muerte y su resurrección todavía cumplió la victoria. 예, 마귀의 계획을 박살내신 분이죠. Es quebrantando el plan de Satanás. 예, 그래서 흰옷과 종려나무란 말은 이 우리의 구원받은 그리스도인들에게는 복음을 의미하는 것이고 예수님의 죽음과 부활로 승리하셨다는 것을 의미하는 겁니다. Que estén vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos significa que para los cristianos salvos esto es el Evangelio y también por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo se refiere a la victoria. 다시 성경 보겠습니다. Vamos a regresar a la palabra de la Biblia. 14절에가 Versículo 14. 이 그리스도인들을 말하면서 큰 환난에서 나온 자들이라 그랬잖아요. Dice la palabra, hablando de los cristianos salvos, dicen que son los que han salido de la gran tribulación. 여러분 환난 하니까 억지로 이 환난은 7년 환난이라고 우기는 사람들이 있어요. Se les habla de la tribulación. Entonces hay algunos que insisten a la fuerza que esta tribulación también es de la gran tribulación de 7 años. 여러분 그렇지 않습니다. No es así. 여기 기록된 이 사람들은 분명히 하나님 앞과 어린 양 앞에 있는 사람들입니다. Seguramente todos los que están acá son los que están presentes delante de Dios y del Cordero. 신구약 시대 구원받은 그리스도인들이 올라가 있는 거예요. O sea, les digo que los cristianos de Antiguo y de Nuevo Testamento habrán sido arrebatados y están presentes delante del Cordero, ¿no? 근데 그 사람들이 어디서 나왔어요? Entonces, ¿de dónde ellos han salido? 큰 환난에서 나왔습니다. Dice que han salido de la gran tribulación. 여러분 우리가 교회사를 배웠습니다. Ya aprendimos la historia de la iglesia. 사도교회 시대, 초대교회 시대, 빌라델비아 교회 시대 얼마나 그 교회 시대에 많은 순교자들이 있었습니까? Ya aprendimos acerca de la era de los apóstoles y también de los primeros cristianos y también de la iglesia de Filadelfia. ¿Cuántos también cristianos mártires ha habido? 복음 전하는 그 이유 하나 때문에 얼마나 매를 맞았습니까? Solo por una razón de que andaban predicando el evangelio, ¿cuántos cristianos han sido azotados? 예수님 피를 증거한 그 이유 하나만으로 얼마나 짐승 취급을 받았어요? Por una razón de que anunciaban la sangre de Cristo, han sido maltratados como animales. 그 그리스도인들이 이 세상 살 때 환난입니까 아닙니까? Entonces, para esos cristianos que recibieron también así tanta aflicción para vivir en este mundo era como la tribulación para ellos, ¿o no? 여러분 역사 속에서 우리처럼 환난이 없는 그리스도인이 살았던 시대는 없었을 겁니다. En la historia también de la humanidad, pues no había ninguna tribulación, ninguna época en la que no había tribulación contra los cristianos como nuestra época. 그러나 역사는 증거합니다. Pero la historia testifica 그리스도인의 삶은 환난이었습니다. testifica que la vida de los cristianos era como una tribulación. 주님도 그렇게 Así el 말씀하셨습니다. Señor también nos ha dicho 우리들도 각오하라 말입니다. que nosotros también estemos resignados. 여러분 그런 각오 없이 그리스도인의 신앙생활을 올바로 한다는 것은 참 어렵습니다. Si quieren vivir la vida cristiana también así correctamente sin
tener esta determinación en su corazón, será muy difícil llevar la vida cristiana. 여러분 그리스도인들에게 환란이 있다는 것을 당연하다고 생각을 하셔야 Tienen que 됩니다. pensar que, pues, que los cristianos tengan la tribulación es algo muy normal. 요한복음 16장입니다. Busquemos San Juan 16. 요한복음 16장 33절입니다. San Juan 16, versículo 33. 요한복음 16장 33절 함께 읽겠습니다. San Juan capítulo 16, versículo 33, leemos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 주님이 그리스도인들에게 말씀하셨습니다. Así el Señor ha dicho a los cristianos, 세상에서 너희가 무엇을 당합니까? ¿qué van a tener en este mundo? 우리가 세상에서 대접을 받습니까? ¿A poco seremos bien tratados en este mundo? 아닙니다. No, 환란을 당합니다. sino tendremos aflicción. 가장 그리스도인답게 산 사람, 가장 예수의 흔적을 담아서 살았던 사람이 바울입니다. El que todavía vivía más como Cristo, trayendo las marcas de Cristo, era apóstol Pablo. 그런 삶 자체가 환란입니다. Al ver su vida, se puede decir que era una tribulación. 헐벗고 굶주리고 매맞고 있습니다. También fue desnudado, azotado y también tenía hambre. 죽을 때까지 맞은 것처럼 맞은 적도 있습니다. También en una ocasión fue azotado tanto que también casi lo dejaron muerto. 환란이 아니라고 생각하십니까? ¿Creen que eso no era una tribulación? 사도행전 14장입니다. Busquemos Hechos 14. 사도행전 14장 22절입니다. Hechos capítulo 14, versículo 22. 사도 바울이 바나바와 함께 복음을 전했습니다. Apóstol Pablo anduvo predicando el evangelio junto con Bernabé. 그런데 19절에 보면 19절과 20절 읽어드리겠습니다. Versículo 19 y 20 se los leo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. 복음을 전했다는 이유로 죽을 만큼 돌에 맞았습니다. Por la razón de, solo por una razón de que andaba predicando el evangelio, le apedreaba hasta casi dejándolo muerto. 성 밖에 버려졌을 때 다시 바울이 일어났습니다. Cuando lo arrastraron fuera de la ciudad otra vez, apóstol Pablo se levantó. 그리고 22절 말씀이 이렇게 기록되어 있습니다. Y versículo 22 dice así, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 무엇을 겪어야 됩니까? Para entrar en el reino de Dios es necesario que pasemos ¿qué cosa? 많은 환란을 받아야 된다고. Que a través de muchas tribulaciones. 우리는 사실 이 말씀을 읽으면서도 실감 안 됩니다. Aún leyendo esta palabra, como que esta palabra no nos llega bien, 이해 안 됩니다. como que no nos deja comprender. 우리가 구원받았다고 복음을 전한다는 이유로 우리가 신앙생활하고 교회에 있다는 이유로 우리가 무슨 환란을 받습니까? ¿Qué tribulación nosotros creen que hemos recibido solo por la razón de que fuimos salvos, por la razón de que estamos en la iglesia y que vivimos la vida cristiana? 여러분 이게 좋은 신앙생활 O 아닙니다. sea, la vida cristiana que estamos viviendo no es buena, 여러분 환란 가운데 복음이 전해집니다. sino siempre a través de las tribulaciones se predica el evangelio. 그리스도인들의 복음의 환란 가운데 복음을 전하는 데 있어서 그 환란 가운데 생명이 태어나는 겁니다. Para predicar el evangelio a través de la tribulación de los cristianos salvos todavía nacen las nuevas vidas. 그래서 우리는 이 마지막 시대에 너무너무 편하게 신앙생활하고 복음을 전합니다. De verdad, en este último tiempo, de manera muy cómoda, estamos viviendo la vida cristiana predicando el evangelio. 조금 더 저와 여러분들이 열심을 내서 좀 더 수고하고 좀 더 고생하고 좀 더 봉사를 해야 되지 않을까요? Así que no creen que todavía ustedes y yo también todavía no creen que tenemos que trabajar un poco más y también hacer servicio un poco más, servir un poco más. 육체가 좋아할 일은 없죠. Claro que pues a nuestra carne no le agradará eso, que trabajemos más. 그러나 주님 뜻대로 살 때 마음의 평강과 기쁨과
안식이 있습니다. Pero cuando vivamos conforme a la palabra de Dios, habrá reposo, paz y también seguridad en nuestra alma. 그리고 이 요한계시록 7장 마지막에 그리스도인들의 결국을 또 말씀하고 Y en 있습니다. la parte final de Apocalipsis capítulo 7 también habla del fin de los cristianos. 네, 천천히 함께 읽겠습니다. Leemos juntos despacio. Por esto serán delante del trono de Dios. Le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 요한계시록 7장, 요한계시록 21장에 그리스도인들의 결국을 설명하고 있는데요. Apocalipsis capítulo 7 y 21 habla del fin de los cristianos. 그리스도인의 결국은 어떨까? ¿Cómo será el fin de los cristianos? 15절입니다. Versículo 15. 하나님 보좌 앞에 있고 누가 그리스도인들이 Estarán delante del trono de Dios. O sea, ¿quiénes son ellos? Los cristianos. 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬긴다고 Y 했습니다. dice, le sirven día y noche en su templo. 놀라운 일입니다. Es algo asombroso. 여러분 우리는 지금 눈에 보이지 않는 주님을 주님 몸된 교회 가운데 있으면서 섬기는 겁니다. Estamos también así dentro de la iglesia y sirviendo al Señor invisible. 근데 이때는요 Pero en ese tiempo, 직접 섬기는 거잖아요. así también de manera directa vamos a estarle sirviendo 하나님 앞에서 말이죠. delante de Dios. 그 다음에 16절에 Y versículo 16 16절에는 줄이지 않고 목마르지 않고 해가 없다는 겁니다. dice, no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos. 여러분 지지난번에 주일 말씀 기억하십니까? ¿Se acuerdan de la palabra de así domingo de hace 15 días? 주님이 허락한 땅에 뭐가 있어요? Sobre la tierra permitida por Dios, ¿qué hay? 그라노가 있습니다. Hay granos. 유비아가 있고 유비아가 있고 También hay lluvia, 그 다음에 로시오가 있습니다. también hay rocío. 그게 뭡니까? ¿A qué se refieren? 안식, Se refieren al reposo. 하나님의 은혜, También la gracia de Dios, 하나님의 위로가 있습니다. también la consolación de Dios. 지금 하나님의 안식이 있다고 Aquí 했습니다. dice que habrá también así consuelo de Dios. 여러분 줄이지 않는다는 것은 양식이 있다는 거잖아요. Aquí dice no tendrán hambre o significa que habrá alimento, ¿no? 여러분 육신의 양식이 있으면 육신이 평안해요. 안식을 갖는 겁니다. Si hay alimento para la carne, pues su carne estará bien. ¿Por qué? Pues van a alimentarse. 영혼의 안식을 영혼이 갖는 겁니다. O sea que el espíritu también se van a alimentar y tendrá reposo para siempre. 그리스도인의 결국입니다. Así es el fin de los cristianos. 17절입니다. Versículo 17, 끝에 보면 al final, 하나님께서 저희 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것임이라. dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 영원한 위로입니다. Es el consuelo eterno. 여러분 우리는 오늘 앞으로 일어날 장래의 일들을 배운 겁니다. El día de hoy aprendimos las cosas que han de ser después. 이 말씀을 통해서 불신자들이 받을 환난도 우리가 알 수 있고 Con estas palabras todavía podemos saber cuáles son las tribulaciones que los incrédulos van a recibir 그리스도인들이 어떠한 영광에 들어가는 것도 알 수 있습니다. y también en qué gloria los cristianos vamos a entrar, es lo que podemos saber. 우리는 이 말씀을 듣고 이해를 합니다. Así, escuchando esta palabra, así vamos entendiendo. 답을 아는 거죠. Ya sabemos la respuesta. 그럼 우리 답을 알고 있는 우리는 이 생명과 사망, 복과 저주의 이 말씀을 다른 사람에게 전해야 되겠습니까? 안 전해야 되겠습니까? Ahora que nosotros sabemos la respuesta a través de la palabra, ¿cuál creen que tenemos que hacer? ¿Creen que tenemos que predicar esta palabra de la vida, de la muerte, de la bendición, de la maldición a otras personas o no? 이 말씀을 그냥 이론으로 듣는다면 이 말씀을 전하고자 하는 그런 힘이 없을 거예요. Si aceptan, escuchan esta palabra solamente como una teoría, no tienen por qué estar escuchando esta palabra. 그러나 실제 일어나는 일도 우리가 믿을 수 있다면 Pero si realmente podemos creer en las cosas que han de ser después en realidad, 먼저 우리의 삶을 정돈할 겁니다. primero hay que acomodar bien nuestra vida, 내가 어떻게 살 것인가 말이에요. diciendo de qué manera hay que vivir, 내가 어떻게 주님을 만날 거냐. de qué manera vamos a recibir al Señor. 그리고 내 주위에 있는 사람들, 내 육신의 가족들, 가까운 이웃들, 그들을 어떻게 하나님 만나게 할 거냐 말입니다. Y de qué manera podemos ayudarles a los familiares cercanos, también a las personas que están a nuestro alrededor para que también puedan conocer a Dios. 하나님께서는 우리 산파블로 교회에 이 말씀을 주셨습니다. Dios ha dado esta palabra a nosotros, a la iglesia San Pablo. 무슨 이유일까요? ¿Por qué razón? 어떤 목적으로 ¿Con 주셨을까요? qué propósito nos ha dado esta palabra? 우리가 어떻게 살기를 원하실 것 ¿De 같습니까? qué manera quiere Dios que vivamos? 우리가 계속 배우는 가운데 우리가 마음을 정하고 우리가 어떻게 살 것인지 깊이 생각을 하면 좋겠습니다. En lo que aprendamos la palabra en adelante, espero que nosotros meditemos y consideremos de qué manera hay que vivir delante de Dios en adelante. 우리가 9월 달에도 많은 집회가 계획되어 있습니다. En mes de septiembre están planeados también muchos seminarios. 기억하시고 전도하면 좋겠습니다. Recordándolos, sería bueno que también invitaran. 기도가 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar.
사랑이 한없이 많으신 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Dios, tú que tienes mucho amor, te damos muchas gracias. 주님 몸된 교회를 만나게 해주심을 진심으로 감사드립니다. Te damos muchas gracias por habernos hecho conocer tu iglesia, que es tu cuerpo. 저희를 구원해 주시고 또 구원받게 해주심을 감사드립니다. Gracias por habernos salvado. 저희들의 연약함과 어리석음과 미련함을 고백합니다. Te confesamos que somos faltos, débiles y necios. 더욱 주님 몸된 교회에 붙어 있도록 도와주시기를 구합니다. Te pedimos que nos ayudes más a que sigamos permaneciendo en la iglesia, que es tu cuerpo, Señor. 함께한 모든 형제 자매님들에게 영육간에 합당한 은혜 베풀어 주시기를 구합니다. Y te pedimos que les des la bendición, tanto espiritualmente como carnalmente, a todos los hermanos que están acá. 참석하지 못한 모든 형제 자매님들 이 모임, 이 교제, 이 교회를 사모할 수 있도록 더욱 마음에 힘 주시기를 구합니다. Darles más fuerza al corazón de los hermanos que no pudieron asistir el día de hoy, a que su corazón sea más fortalecido por tu palabra. 돌아가는 발걸음도 주께 의지합니다. También encomendamos los pasos para regresar con bien a la casa. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 수고하셨습니다. Gracias.